बच्चियों काय मोठा आसामाच्या याडवर रक्तासाठी प्रिया सारा देशाला शक्तिवान दिनुको त नियाते 4-5 वटा पावर कटावा सुनिश्चित सब एक कोला कहिले भला मरि जाउन ये आज तो 17 तारिख Rusya iletişimler açmıyor koyacağım. Biz soruları hamba bakta değil mi? Sorular bu ne? Kade bekaya bu sonuç. Hatta alu sonuçtan. Ya masuna. Masuna. Baba. Ayu ya. Çıkı. Io ci do soteco. Se metti la bella calcolazione. Hai babu jodi asio. Koi dau. Pagore nahi. Au ko dino asio. Jonga kolata kholi ule. Kolata kholi ni moi mo baba mata micha bani jai. Ha? Ha? Jomma micha kotha koi dune. Koi bapa ghore nahi. Au ko dino asio. Paisa nei jiba haji jama. Hai Ha? Ma Baba. मुझे जाऊँ बाहर को जाऊँ इलेक्ट्रिक अब आइले ताकू कोई ये बाहर तो सब कुछ देखी करके जीवा Hadi baba. बोलो Tome koucho kobata kholibiନି ना Au stale to line search koribe kemiti ये काई ये बात ताकू कोई ये ताको जो सर्विस पाइप जाऊँ सीधा मैं बाहर ना खींची ताकू कोई ताको सर्विस पाइप आको ताको छोड़ तापरे जा करिबो ये कोरेटा छाड़िबो हैप्पी ये तागो दबो न कले हेती मासुना Baba. जम्मा कोलाटा खोलिबो नै ये मे तुझे हात तो बळे दबो नै Hadi baba. Hadi baba. Service taino taranu current chhadai saila pore se ami koibe mene switch re hath maribaku ये सेटा तो सत्य कथा ये काहे की ये सर्विस पाइ दियो ये मेन स्विच कनेक्शन अच्छा तोरा काम करिमा Koi baba ये दांतवर प्रथम कबाटा नु खोल दो आउ ता छे भाग देखि चल जीवा हेले दांतवर द्वितीय कबाटा जो मा खोली उडाइती baba हति बापा मु जाउछु जा करछु कबाटा दे दउ मु आउछु दुनिया baba baba tanke sunu na hadi tome koilo gas aile ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତମେ କହିଲ ବାପା ହେଲେ ଗ୍ୟାସ ତ ନାହିଁ ଓଟା ରୋଷେଇ କରିବି କଣ କରେ ତମେ ଗେଫା ମାରିବ କଣ ये हम घरे पूरा हिटर ता अछि ये हिटर लगाई रोषेई करू नै कोन सुविधा अछि ବାପା बोल ଭିତର ଘର ଅଛି ତମେ ତ କହିଛ ଭିତର ଘର ଖୋଲିବିନି ବୋଲି ହେଲେ ଭିତର ଘର ଯଦି ନ ଖୋଲିବି ସେ ତାର ଆଣିବେ କେମିତି ଭିତର ସଫ କରିବେ କେମିତି ये सत्य कथा तो एला बड़ पुरुष कहछि କଣ ना कहछि जोडी हमर लाभ अछि जो पर कले सीधे खोल सीधा କାହିଁକି ବାପା वो काम करी କଣ ଭିତର କବାଟା खोली दो को हां अच्छा मां ହଁ माउचे तो आउ मत अटकेबने दांत को जाउ जे खोलिबने माउचे ओ हला खाली तो छोड़ा किलो ହadi ବାପା ओ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ କବାଟ ଖୋଲିବିନି ତ काई ये हाथी से कबाट काई खोलिबु कोन सरकार तो ହadi ବାପା ଭିତରଟା ତ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଘର ଅଛି ହadi ବାପା ଏଟା ହଉଛି ଚୋରା ଲୁଚା କଥା ଏ କଥା ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ହadi କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି
କରିବେ ଭିତର କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଯେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ ଆଉ କଣ ସେ ତାର ସତ କରି ଚାଲିଯିବେ ହଁ ବାପା ବୋଲ। ସବୁ ହବ ଯେ ହେଲେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ ଖୋଲିକିରି କହୁଛ ତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ କବାଟ କାଇଁ ଖୋଲେ ତମେ କହିଲ ବାପା ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକାରେ ହଁ। ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ଠୁଲୁଛି ଆମର ହଁ ହଁ ଯଦି ସେ ମନ କଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ତ ସିଏ ଆମର ଏତେ କାମ କରିବେ ଯେ ଛବିଶ କରିଦେଲେ ଚଳେ ଯେ ତାର କୋଉଠି ଲିକ୍ ଯିବ ତାକୁ ମାରିବେ ଏ ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ିକି ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମର ଯଦି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖାଇଦେଲେ ଓ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କହିଲୁ ହାରି ବାପା ହଁ ମତେ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗିବ ବୁଦ୍ଧି ଚାକିରେ ମୁହଁରେ ଅଧଟା ପକେଇ ଦେଉଛି ଜମା ନାଚ ମାରିବନି ହେଇଟି ମାମୁଁ ଆସୁଛି ମୁସିଆରେ ଥାଉ ପଛରୁ ଆଉ ଜମା ଡାକିବୁନି ଦାଣ୍ଡର କବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ କାଳେ କିଏ ଆସିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ହୁସିଆରେ ଥାଉ ଯାଉଛି ହଁ ବାପା ରହିଲି Bye.